بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه. أما بعد، معشر الصالحين، الأسرة في الإسلام، نعم نعلي شوية وخاصة الأسرة إخواني أخواتي هي أول مؤسسة خلقها الله على الأرض. الله عز وجل حين خلق الإنسان وأنزله إلى الأرض كان آدم وحواء، وبعد كان أولاد، فهذا مراد الله في الأرض. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة أي آدم، وخلق منها زوجها حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إلى آخر الآيات. والآيات اللي قراها لنا سيدي محمد الكنتاوي قول الله عز وجل: ومن آياته، يعني من آيات الله العظام أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. إذن مسألة الأسرة هي آية من آيات الله عز وجل. خلق لكم من أنفسكم أزواجا، علاش هذا الزواج؟ قال لتسكنوا إليها، فالزواج هو مظنة السكينة. وجعل بينكم مودة ورحمة. سمعت اليوم من الأخت المحاضرة قالت أن المودة ليست هي الحب. المودة هو القدر من الحب النافع والإيجابي. لأن ربما يكون واحد الحب اللي ليس إيجابي، اللي يكون مدمر، وخاصة إذا كان فيه الغلو. وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن الأصل في الأسرة أن تكون فيها السكينة، تكون فيها المودة والرحمة. هذه يعني هذا هو الأصل. ولكن الدنيا فيها أقدار مؤلمة، فيها حوادث، ممكن تكون وفاة، يموت الزوج أو الزوجة، وممكن يكون طلاق. فهذه الأحداث، هذه الأقدار المؤلمة كينتج عنها أسر، إما بزوج وأولاد وبدون زوجة، أو زوجة وأولاد بدون زوج. وهذا هو قد يكون المحور الحديث عنه إن شاء الله، ونشوفوا التحديات ديالو. شنو الواقع ديالنا هنا في فرنسا على الأقل اللي نعلمه. Donc la famille, c'est la première institution qu'Allah Azza wa Jal a mis sur terre. Allah a créé Adam, Ève, Hawa, et les a mariés, ils ont donné des enfants. Ça, c'est le plan d'Allah, si on peut dire, sur terre, pour l'humain. Cette famille, aujourd'hui, elle est attaquée par les ennemis de l'humanité. À travers, et surtout ici en France, on a vu beaucoup de ce qu'on a entendu, l'introduction de ces théories sataniques, ces théories du genre, qui l'ont voulu l'introduire dans les écoles, et qui, heureusement, il y avait des gens qui ont milité pour qu'elle soit retirée. Et malheureusement, la plupart des familles qui étaient dans la rue, qui ont milité pour la retirer, c'est des familles catholiques, pas musulmanes malheureusement. Peu. Les musulmans, on dirait qu'ils n'étaient pas concernés. Et on espère que sous la présidence de Macron, que ça ne revienne pas. Parce que c'est une théorie qui vise à détruire cette institution, qui est la famille. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, parmi ces signes, le sens du verset, qu'il a créé de vous vos conjoints pour s'apaiser, pour trouver l'apaisement dans cette relation, dans cette famille. Il a mis entre vous al-mawadda, cet amour, cette affection et miséricorde. Et dans cela, des signes pour des gens qui réfléchissent. Mais dans la vie, il y a des accidents. Il peut y avoir un décès,
ou un divorce. Et dans ce cas, on a ce qu'on appelle des familles monoparentales. Donc on va faire un état des lieux de ces familles monoparentales musulmanes, ce qui nous concerne dans notre conférence ici en France. Puis après, ça veut dire comment ils vivent leur monoparentalité et pourquoi. إذن إخواني في فرنسا على الأقل في المنطقة اللي كنعيشوا فيها الإحصائيات هي رهيبة تقول بأن موجود تقريبا عائلة في كل 4 عائلات هي عائلة يعني غير طبيعية من هذا النوع، إما مع أولاد بدون زوج أو العكس. ولا تحسبوا أن العائلة المسلمة هي يعني غير معنية أو هي كما يقولوا بدعا من هذا، بل العائلة المسلمة كثيرة، والغريب أنها تتكاثر سنة بعد سنة. فهذه العائلات 86% هم النساء، يعني قليل الرجال اللي كتلقى راجل إلا ماتت المرأة راجل بسرعة كيمشي يتزوج، وإلا طلق بسرعة غادي يمشي كذلك يتزوج، ولكن أغلبهم هما نساء. أش كيعيشوا هذا النساء أيها الإخوة مع الأولاد؟ كيعيشوا في وضعية مأساوية، كيعيشوا فقر، كيعيشوا مشاكل نفسية بالجملة، اضطرابات نفسية وخاصة الأولاد، كيعيشوا يعني وحدة وعزلة. إذن خصنا نفكروا شنو هو السبب، شنو هي الأسباب. ولا شك باش نجيو من الآخر كيف ما يقولوا أن السبب الرئيسي هو بعدنا عن تعاليم الإسلام، هو الهوة السحيقة اللي كاينة ما بين تعاليم الإسلام المبنية على الحب والرحمة والعدل والخير وبين تقاليدنا ومجتمعنا اللي هو الآن أيها الإخوة والأخوات مجتمع يسود فيه كثير من الظلم، كثير من اللامبالاة بكل الناس اللي هما في هذه الوضعية بحال هذه. Donc ces familles qu'on peut dire des familles monoparentales, leur pourcentage à côté de chez nous, ça veut dire dans la région parisienne, c'est à peu près une famille sur 5 ou une famille sur 4. Et les musulmans ne sont pas une minorité. Ils sont très bien représentés malheureusement dans cet effectif. Et ces familles, ils vivent beaucoup d'isolement. Ce sont beaucoup des femmes avec des enfants. Ils vivent l'isolement. Ils vivent des maladies psychologiques en masse. Et surtout les enfants. Ils en souffrent énormément. Ils vivent des fois la pauvreté, les péchés, des crimes des fois. C'est une situation désastreuse. Donc pourquoi ces familles vivent comme ça? Sans doute, il faut le dire haut et fort, parce qu'en tant que musulman, on s'est éloigné des principes et des enseignements de notre religion. Il faut dire qu'il y a un fossé très très grand entre les enseignements de l'islam et nos pratiques. Nos pratiques, notre société injuste, matérialiste, etc. فأول شيء أيها الإخوة أن المشكل ماشي هو أن موجود هذه الأسر مثلا امرأة مع أولاد بدون زوج، ماشي هذا هو المشكل، لأن هذه الحالة هذه كانت دائما عند يعني في الإنسانية وكانت حتى عند المسلمين، ولكن الناس كانت كتعيش مزيان. المشكل هو في تعاسة هؤلاء الناس. وشنو السبب ديالو؟ الطلاق كان دائما موجود، والأرامل كانت دائما موجودة، واليتامى دائما موجودين. لأن التعامل ديالنا معهم يا إخواني هو اللي فيه هذا التناقض مع المبادئ الدين ديالنا. مثلا لو نجيو نشوفوا أمهات المؤمنين، الأمهات ديالنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تقريبا كلهن حين تزوج بهم النبي صلى الله عليه وسلم كنا إما أرملة أو مطلقة. الاستثناء وعائشة رضي الله عنها. اليوم مثلا لو شاب مسلم يحب يتزوج بامرأة مطلقة ولا أرملة، أول من يعادي هما والديه.
يستحيل يقبلوا هذا الأمر. فالمرأة المطلقة ولات كأنها يعني مجرمة، والأرملة هي يعني مبعدة، مع أن الله عز وجل شي يقولنا كيوصينا بالأرملة ويوصينا باليتيم. قالوا أما اليتيم فلا تقهر. الساعي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند البخاري من حديث أبي هريرة: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله الصائم الليل القائم النهار. قال جاء عنده رجل سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله إني أشكو إليك قسوة قلبي. الحديث عند الإمام أحمد في المسند. قلبي قاصح يا رسول الله، أعطيني شي دواء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسن، ارحم، هذا هو الحديث، ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من مطعمك يلن قلبك وتقضى حاجتك. إذن هذه التعليم الدين ديالنا. كم من يتيم ربما في نفس الباطمة اللي نعيشوا فيها احنا، يعيش مسكين في ظلم وفي تهميش وفي لا مبالاة. إذن هذا هو واقعنا يا إخواني. Donc, prenons, ça veut dire ces familles monoparentales, premièrement, ce n'est pas une fatalité. Parce que ce n'est pas le problème qu'ils sont monoparentales, parce que c'est un accident, c'est un destin, on peut le dire. Mais le problème, comment ils le vivent, les injustices qu'ils vivent, ces gens, devant ça veut dire, devant cette insouciance du reste de la communauté. Exemple de notre religion, notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'est marié, ça veut dire les épouses du prophète qui sont nos mamans, pratiquement toutes, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elles, elles étaient soit une veuve, soit une divorcée. L'exception faite, c'est notre mère Aïcha radiyallahu anha. Aujourd'hui, une femme divorcée, c'est comme si elle a fait un crime. Une veuve est abandonnée. Quand on va voir dans le Coran, Allah Azza wa Jalla nous dit wa amma al-yatima fala taqhar, ça veut dire ne le maltraite pas, ils sont abandonnés chez nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, un homme est venu lui dire: Ya Rasulallah, je me plains de mon cœur qui est très dur. Il lui a dit: tu veux que ton cœur s'attendrisse? Il lui a dit oui. Il lui a dit: sois bon envers l'orphelin, caresse sa tête et donne-lui à manger de ce que tu manges toi. Ton cœur alors s'attendrira et Allah subviendra à tes besoins. كذلك إخواني مسألة الزواج هي من بين الأسباب. هذا الزواج اللي الله تكلم عليه أنه ميثاق غليظ، يقول سيدنا العلماء، أنا أتكلم أمام الشيخ، يعني أن هذا الكلمة الميثاق الغليظ الله استعملها فقط في حالتين: العقد اللي كيربط الرجل بالمرأة اللي هو عقد الزواج، ثم العقد اللي كيربطه هو مع أنبيائه اللي هو الوحي. إذن هذا ميثاق غليظ. فاليوم احنا في فرنسا في الحقيقة ولا أسهل شيء لعب ولا الزواج. كم من عائلة هنا أمامنا أيها الإخوة مزوجين، قال لك مشينا عند الفقيه وعملنا فاتحة وزوجنا وصافي، كتبتوا شي كونطرا مشيتوا لاميري لا والو. ماذا يقع؟ هاد البنت مسكينة كتزوج ربما والديها ما باغينش لأن بغات هذاك الإنسان، بعد المدة غيشوف واحدة أخرى تعجبو أحسن منها يقول لها بالسلامة. ها هي ولات مسكينة مع ربما مشات حاملة ما تقدرش ترجع عند والديها، ها هي مشات وحدها، ها هي يعني تعاني التهميش وتعاني الظلم وإلى آخره. وهذا غريب أيها الإخوة، يعني لهاد الناس اللي كيقول لك ودي احنا ما نمشيوش للاميري، علاش غادي نمشيو للاميري؟ ياك الزواج الأركان الزواج موجودة، أي فين هاد الأركان اللي عندك موجودة؟ أنت لو تحب تشري سيارة
وتمشي ما تقدرش تمشي تعمل داك العقد ديال الشراء وتقول له لا غير شفوي، تعطي فلوسك وما عطاك حتى شي عقد. فيعني ان هذه السياره اهون من العقد ديال الزواج. ثم اذا وقع الموت اين الحقوق؟ اذا وقع الطلاق، والله كثير من النساء اليوم هنا ويجيو لعندنا ويعملوا التليفون مساكن اللي كتبقى معلقه، ومساكن كيخافوا من الله عز وجل، كتقول لك انا ما بغاش يقول لي راك مطلقه، هو راه مشى عمل حياته وهي مازال قال لك ما بغاش يقولها لي. يعني هذا فهم بانه هو يعني هو اللي بيده الطلاق، راه ولا طاغوت يعني يعمل بها اللي يبغى. فهذا علاش؟ لان استهنا ايها الاخوه. قبل فعلا كانت العقود كلها شفويه، إلا بغيت تزوج فقط شفوي، بغيت تشري شفوي، ولكن يعني كانت المجتمعات صغيرة. عندنا قبيلة وفيه الشاف ديال القبيلة، الواحد اللي عمل عقد شفوي ما يقدرش يرجع للور، كان الميثاق غليظ. الآن اليوم لا، الآن لا يحفظ الحقوق والواجبات إلا هذا العقد، إلا ما هو موثق، إلا ما هو كتابي. فهذا من بين الأسباب التهاون بالزواج أيها الإخوة نتاع هذا المشي. سبب ثاني هو تعقيد الزواج للشباب. كيجيونا كثير من الشباب يحبوا يتزوجوا، شاب الحمد لله ملتزم والبنت هي، ولكن كيتبتلوا بشي والدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يبغيوش أولادهم يتزوجوا. علاش؟ والله في كثير من الأحيان لأن البنت كتخدم وكتجيب الصالير للدار، كتجيب الفلوس، فهو كيضرب الحساب ان الا تزوجت مش عند راجلها صافي ينقص لي. هادشي موجود عندنا في كثير من الاحيان. مساله عنصريه، لان خصو يكون ولد بلادي، خصو يكون ولد دوار. شنو اللي كيوقع من بعد هادشي؟ يا سيدي زيد. الشباب الان في هذا المجتمع المتحلل 90% بعد كتبعد على والديها وتمشي مع داك السيد تعيش معاه في الحرام، وبعد يلعب عليها ويسمح فيها. ها مأساة أخرى ازدادت. شكون المجرم فيها؟ هنا هما الوالدين، يخربون بيوتهم بأيديهم، شتوا أسرهم بأيديهم. هذه بعض الأسباب أيها الإخوة. يعني يقولوا غيض من فيض. ممكن تزيد على هذه الأسباب كذلك مسألة الطلاق ومفهوم الطلاق عندنا احنا المسلمين كذلك، ولكن بعد الترجمه ديال الشق. دونك لي كوز دو سو مالهور، je dis pas les causes de la monoparentalité, parce qu'on a dit que la monoparentalité peut être bien. Je vais vous donner après des exemples des femmes, des grands hommes de notre histoire qui ont été élevés dans des familles monoparentales. Ils étaient heureux, c'était des familles heureuses. Le problème de ce malheur où ils vivent, c'est quoi les raisons? Parmi les raisons, j'ai parlé de le contrat de mariage. Ce contrat qu'Allah il a voulu qu'il soit un contrat très solide. Il y a beaucoup de gens, pour eux, c'est n'importe quoi. Il va chez un imam, il veut se marier, deux, ils vont chez un imam, il leur fait fatha, voilà. Quand tu lui dis non, il vient des gens, il dit va à la mairie, fais le contrat, tu viens, je te fais le halal. Le halal, le pseudo-halal, il l'appelle halal entre guillemets. Tu dis non, mais pourquoi je vais à la mairie? Moi, je veux commencer par le halal. Ben non. Quand tu vas à la mairie, c'est ça aussi, le halal, il fait partie, il y a une condition que moi, je ne peux pas te la garantir à la mosquée, que là-bas, il est garanti. C'est la transcription. Et là, tu trouves l'ignorance. Les gens, ils te disent, oui, mais avant, on ne le faisait pas. Oui, avant, on ne le faisait pas. Pourquoi? Parce que tous les contrats, ils étaient oraux. Tous les contrats qu'on achète, c'était oral. Parce que les sociétés, c'était des petites sociétés, un chef de tribu, il y a des gens, des dignitaires. Quand tu fais un contrat oral, tu ne peux pas faire marche arrière. Il était un mithaq ghalidh, un contrat fort. Aujourd'hui, non, on est dans des sociétés éclatées. Il n'y a rien qui peut préserver les droits et devoirs de l'époux, de l'épouse, des enfants, que ce qui est transcrit. Et vous savez que ces gens, ils sont dans la contradiction totale, parce que quand il va acheter une maison, par exemple, il est obligé, il ne peut pas dire il donne 40 000 euros, 50 000 euros, eh bien c'est oral, je te donne pas, on ne signe pas de contrat. Non, 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 il a peur de 40 000 euros. Et pour lui, ce contrat, il est plus fort que le contrat de mariage.
Le problème, il n'est pas dans ça, c'est dans les conséquences. C'est des statistiques terribles des familles monoparentales qui vivent dans des souffrances, dans des malheurs, parce qu'ils ont passé par là. Parce que quelqu'un, il va partir, et on va faire halal, puis après demain, il va voir une femme il va avoir des difficultés avec cette femme, il a un coup d'humeur, eh bien, où est le problème? Je divorce et je me remarie, la femme elle est enceinte, voilà, une victime de plus. Une fois, j'ai reçu à Ikhwani, c'est une anecdote, une femme et un homme, ils viennent. C'est quoi votre problème? Elle a dit, mon mari veut divorcer. Ça fait 20 ans qu'ils sont mariés. Ils ont des enfants ados. Pourquoi tu veux divorcer? Parce que je ne l'aime plus. Parce que je ne l'aime plus. Eh bien, va faire le divorce déjà dans la justice et attends le temps de réfléchir. Non, on n'a jamais fait, on n'a jamais fait de papier. Donc, c'est quelque chose de très facile. Je ne l'aime plus. Je ne peux pas attendre peut-être, je fais doua ce sentiment. Comment ça devient un jeu? Et ça, ce n'est pas une exception malheureusement. Rajoutons à ça des parents qui compliquent le mariage pour leurs enfants. Je connais dans des sociétés que pour se marier, c'est comme ils disent, un parcours de combattant. Pour se marier, il faut aller au bled et faire le grand mariage et inviter tout le village. Et si tu ne fais pas ça, même si tu es marié pour la société, tu es comme si tu es dans le zina. Des parents qui refusent que leur fils marie parce qu'il leur amène un salaire à la maison. Des parents qui refusent que leurs enfants se marient parce que dans ce mariage, la fille ou le garçon, il n'est pas du même pays. Ce qui fait que les jeunes après, ils en ont marre, ils vont se marier ailleurs en discrétion, puis après voilà, une victime de plus. Puis après le mariage, l'immiscion dans la vie du couple. Quand ils se marient, qu'est-ce qui se passe après? Il y a des difficultés de la vie. Tu trouves le père? Non, c'est ma fille qui a raison. Tout ce qu'il dit ma fille, elle a raison. Toi, c'est toi le problème. Et aussi, si c'est son fils, c'est mon fils qui a raison. C'est toi qui es mauvaise. Il n'y a pas cette sagesse de considérer les deux comme... Et tu trouves que ses parents, c'est eux qui détruisent leur famille. Ma fille, si tu n'es pas content, on revient chez toi. Avec 4 enfants, 5 enfants, on revient. Comme tu veux. Et ça, c'est un problème, Ikhwani, qui cause cette catastrophe qu'on a dans notre société. فوق هذا أيها الإخوة حين كنتزوجوا وليداتنا كثير من العائلات من الأسر يدخلوا في الشؤون ديالهم. من الناس كيتزوجوا مازال صغار خص اللي يراعيهم خص اللي يعاونهم. كتلقى أول مشكل الأب والأم يجيو مع ولدهم ولا مع بنتهم. ابني ملاك عمرها ما كتكذب. هذا الكلام سمعته مرارا والعدو هو الآخر أو ولدي هو الملاك والعدوة هي الأخرى. فكيشتوا عائلتهم. يا بنتي إلا كان إلا ما مريحاش رجع لدار باك وجيبي ولادك واخا 10 وكيشتوا وليداتهم والعياذ بالله. وبعد هذا أيها الإخوة قلنا مسألة الطلاق. سمعوا الله عز وجل كيفاش كيتكلم على الطلاق وكيفاش حنا كنفهموه اليوم. الله عز وجل يقول الطلاق مرتان. يعني كتعيش مع زوجتك الأصل أنك تعيش في السكينة، تعيش في المودة، تعيش في الرحمة، ولكن ممكن يفتقد هذا الشيء كله ونوصلوا للطلاق. قال لك يا سيدي عندك الحق تطلقها، ولكن ملي كتطلق هذيك الطلقة الأولى كتسمى رجعية، طلاق رجعي، أن المرأة خصها تبقى في الدار ديالك. شوفوا فكر مزيان فين هذا الشيء، فين المسلمين كيعملوا هذا الشيء. تبقى في الدار وانت ما تخرجهاش، ما عندك، هي ما عندهاش حق تخرج وانت ما تخرجهاش الا ان ياتينا بفاحشه مبينه. علاش؟ هي في نفس البيت وما تاكلش معاها وما تنعش معاها، لان اذا كان ديك المساله عارضه من فعل الشيطان غادي يطلعوا الشيطان وثم تحكموا حكما من اهله وحكما. كاينه واحد البروسيدور يعني باش توصلوا لبعضكم. بعد المره الاولى
والمرة الثانية داز وقت المرة الثانية، شوف القرآن شو يقول: فإمساك بمعروف، عيشوا مع بعضكم في المعروف، أو تسريح، شوف الكلمة كيفاش معزولة جميلة جدا، بإحسان. شنو هو الإحسان؟ بإتقان، بجمالية، بخوف من الله، لأن الإحسان تعبد الله كأنك تراه. هل هذا هو الحاصل عندنا أيها الإخوة؟ احنا طلاق ديال المسلمين عياذا بالله كتولي حرب ضروس، حرب ضروس. شوفوا اسمعوا كل الشباب اللي مزوجين فرنسيات غير مسلمات وطلقوا كيواصلوا يتناقشوا ويتعاونوا على التربيه ديال الوليدات. اما اذا كانوا مسلمين بجوج، لا حول ولا قوه الا بالله، كل شيء مستباح: الكذب، البهتان، التهم الثقيله. شحال من تهم بالارهاب كذبا، لان كيولي هذاك الزوج هو العدو. الان خصني نصفيه، تمشي لعند البوليس تقول لهم هذا انا بغيت نتفرق منه لانه يرغمني ويقول لي وكذا. هذه ماشي استثناءات سمعتها مرارا ايها الاخوه. كان من واحد يمشي يضرب نفسه ويمشي يقول لا زوجي اللي ضربني. علاش؟ لان ما كاينش خوف الله عز وجل. ورب العزه شي يقول سوره البقره: وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. احنا نتشبت بكلام وكان اوله تاويل غلط. قال لك لا مش مزيان الطلاق، ماشي مزيان الطلاق. نعم، ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، حديث ضعيف، ولكن فعلا ماشي مزيان الطلاق. ولكن راه الطلاق في بعض المرات يقدر يكون واجب مفروض عليك، راه عنده الاحكام الخمسه. والله لو كنتوا تعيشوا مع المسلمين تشوفوا اللي كنشوف انا، بعض الحالات تسد عينك وتقول له طلق. تشوف شي عنف موجود في البيوت، وشي مصائب موجوده في البيوت، وديوثيه موجوده في البيوت، والاولاد منين تشوفهم اعوذ بالله كيفاش غيكبروا هاد الاولاد هادو؟ رحمه الله على الشوقي يقول: ليس اليتيم الذي مات ابواه فخلفاه، مات الذي ولى ابواه، ليس اليتيم من، يقول هكذا ربما يعني ارتاح يعني من هم الدنيا وتركاه ذليلا. إن اليتيم من تجد له أما تخلت أو أبا مشغولا. اليتيم الحقيقي قال ماشي هو هذاك اللي مات لباه وامه، هذاك الله عز وجل يعوضه في حاجة أخرى. وسيد اليتامى كان هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن شحال من واحد في البيوت، شحال من رجل وامرأة عايشين في البيت 10 سنين 20 عام كأنهم جيران، ما كاين حتى شي حاجة كتجمعهم. قال لك لا باقيين الأولاد. شنو باقيين الأولاد؟ نهار وعشية في السبان واللعن والضرب. اش كتعطيو الأولاد من مثال؟ أنتم يعني هاد الأولاد راكم كتعطيهم أمراض نفسية اللي ربما تصاحبهم حياتهم كلها. لا، الطلاق في الإسلام إخواني ممكن يكون واجب، ممكن يكون حرام، ممكن يكون مباح، ممكن يكون مكروه، على حسب الحالة. أما العقيدة دابا اللي عند بزاف المسلمين في عقولهم هي عقيدة النصارى كأنها حرام، ما يمكنش، كيف ما كان الحال ما نطلقوش. لا، خصنا نقول لكم الصحابة طلقوا وهم خير الناس، إلا أن حين داك الشيء كيكون فيه تقوى الله عز وجل ولا يكون يعني أنك أنت لم تظلم وحافظت على وليداتك. ففي هذه الحالة أيها الإخوة حتى يعني تتمثل قول الله عز وجل: يتفرق يغني الله كل من ساعته. صافي، ممكن هذا الشيء يوقع، ما كاين حتى شي مشكل. ولكن الواقع اللي عندنا ماشي هو هذا، هو ذاك الطلاق اللي كيتم في وضع. انا لا نقول الحمد لله من الحسنات القليله نتاع هذا ساركوزي اللي مشى غير مأسوف عليه، هو ان رجع في عهده رجع الطلاق ماكسيموم عامين. راه قبل كان كيستمر عندنا 5 سنين 7 سنين والناس في الحرب، الاولاد كيكبروا ووالديهم في الحرب والعياذ بالله. فلهذا هذه المآسي هذه هي اللي كتجيب يا إخواني هذه العائلات وهذه الأسر المشردة وهذه الأولاد
اللي كيعيشوا أمراض يعني مستعصية، اللي كيمشيوا للانحراف، كيمشيوا للإرهاب، يمشيوا للعنف. لأن العنف يا إخواني راه تربية. الولد من كيشوف يكبر في العنف اللفظي من عند باه، من عند امه، من عند بعد هو كيطور ذاك العنف، بقات عنده ثقافة العنف. يجي وحدين يقول له هذا باسم الدين صافي هو ولا إرهابي، سهل. فلهذا نتقي الله عز وجل. الله عز وجل يأمرنا بالتقوى في العلاقة الزوجية، يعني خوف الله عز وجل. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. تأملوا في هذه الكلمة العظيمة الجميلة، ما كاين شي كلمة مصطلح في القرآن جاي غير هكذا. Parmi les causes de cette souffrance dans la monoparentalité, c'est la notion déjà du divorce chez nous les musulmans. Ça veut dire, quand les gens ils divorcent, c'est une guerre totale, sans merci, où toutes les armes sont possibles. Les mensonges, les calomnies. Et aussi, une vision du divorce, c'est comme, tu trouves, les gens, ils vivent un malheur pas possible, mais pour eux, les divorces, c'est presque haram. Donc, c'est un dogme plus catholique que musulman. Et le Coran, il dit tout autre chose. Il dit, at-talaqu marratan. Le divorce, c'est un droit que tu peux l'utiliser 2 fois dans ta vie. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'affection, il n'y a plus de miséricorde, il n'y a plus d'entente. Ok, on va divorcer. Mais fais attention, on est divorcé, mais tu restes dans la maison. Je n'ai pas le droit de te faire sortir de chez moi. Et tu n'as pas le droit de sortir. C'est ça le divorce. Chez les musulmans, ce n'est pas comme ça. S'il y a le divorce, c'est fini. Soit l'homme, il va chasser la femme, rentre chez tes parents, ou bien elle ne reste pas le voir une journée. Pourquoi il doit rester? Regardez la sagesse de l'islam. Peut-être c'est un accident. Peut-être l'homme et la femme dans une situation, dans une crise, dans une situation dure, etc. Et ça va passer. Ils vont faire des gens qui vont les réconcilier, etc. Donc Allah Azza wa Jal dit 2 fois. Après, qu'est-ce qui se passe? Tu as divorcé une fois, ça n'a pas marché, tu as divorcé une 2e fois, et bien la 3e, il dit, soit tu la gardes de la manière la plus convenable, soit tu te sépares, vous vous séparez, mais regardez le mot choisi par Allah Azza wa Jal. Il dit, bi ihsan. C'est quoi l'ihsan? L'ihsan, c'est l'excellence, c'est l'élégance, c'est la crainte absolue de Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'ihsan, c'est ce degré que tu adores Allah comme si tu le vois. Si c'est un divorce comme ça, les enfants ils vont grandir bien, même dans une situation de divorce. Parce qu'on n'est pas des ennemis, juste on ne s'est pas entendu. On va continuer à mieux éduquer nos enfants. Parce que le pire des choses, c'est quand l'homme ou la femme parle devant un enfant des défauts de l'autre parent. Moi, j'ai envie de vous dire, même si l'enfant il a 1 mois, 2 mois, tu le fais souffrir. Quand tu te disputes avec ta femme devant tes enfants. Ou bien quand le mari n'est pas là, ou la femme n'est pas là, et tu parles avec, la femme il parle avec ses parents, il m'a fait, etc., c'est un monstre, etc. Vous savez pourquoi? Parce que tu détruis quelque chose d'inné qu'Allah il a créé chez l'être humain, c'est que ses parents sont les meilleurs. Et là tu es en train de détruire un idéal, ça veut dire au niveau psychologique un choc presque irréparable. Et c'est ce qui se passe, ya Ikhwani. Puis nous on s'étonne pourquoi nos enfants ils partent dans la délinquance, nous on fait beaucoup. Non, c'est parce que, ya Ikhwani. Et le pire c'est quoi? C'est quand des gens ils disent, oui mais, ils me parlent des gens, mais ils sont les 2 pratiquants. Et j'ai envie de dire, mince, qu'est-ce qu'ils pratiquent? Quelle religion? Qu'est-ce que ça veut dire pratiquant? Ils ont des barbes, il a un qamis, il a un jilbab, ils font la prière, c'est ça pratiquant? Et l'autre, les valeurs de l'islam, c'est pas de la pratique? Vous prenez une partie ce qui vous plaît du Coran et vous rejetez l'autre. C'est ça le problème, ya Ikhwani. Mais la famille monoparentale, elle n'est pas toujours négative. Ça peut arriver. في التاريخ ديالنا يا إخواني
كان عظماء تربوا في عائلات هكذا مونوبارونتال. نعطيو الإمام أحمد بن حنبل، هذا ازداد يعني يتيم، وكان الجيران ديالو كيتعجبوا منه من الأخلاق والعلم ديالو، كيقولوا نحن ننفق على أولادنا أموالا طائلة ونأتيهم بالمؤدبين حتى يؤدبوهم ولا يفلحوا. انظروا إلى أحمد بن حنبل، هو يتيم، فانظروا إلى علمه وأدبه وخلقه. كانوا يتعجبوا. لا شك لأن هذه المرأة كانت عايشة في سعادة، ما كانت عايشة يعني الحالة اللي كيعيشها أمثالها اليوم. الإمام الشافعي ازداد في غزة، توفي أبوه عمره عنده عامين، هزت أمه ومشت به حتى لمكة حتى يتربى مع العلماء، وكان فقيرا حتى يقول ما كنت أجد باش في الأوراق فين نكتب العلم، فتمشي الأم نتاعي للمزبلة ديال الديوان، يعني فين كيرميو الارشيف، وتجيب لي الأوراق ونكتب أنا وراهم داك الأوراق اللي. نعطيكم مثال آخر، قصة عجيبة. وهذا المثال ماشي الشخص اللي نحكي أنا ماشي مسلم. تسمعوا بتوماس إديسون، تسمعوا بهذا الرجل. توماس إديسون هو اللي اخترع هاد البولة هذه اللي كتضوي علينا الآن. قبله كان الناس عايشة هو اللي اخترع، كان عنده شي 109 ديال الاختراعات. هذا الرجل كيحكي القصة نتاعو، قال حين كنت صغير عندي 9 سنين وانا كنقرا في المدرسة، واحد المرة المدير ديال المدرسة عطاني رسالة وقال لي هذه الرسالة خذها للأم نتاعك. حلت الأم الرسالة، بدات كتقراها وتبكي، وقالت له يا ابني المدير يقول بأن أنت ذكي جدا، والمدرسة ديالنا المعلمين ديالها ما عندهمش هذا المستوى باش يقريوك انت، فلهذا قال لي انت قري في الدار، فلهذا من اليوم غادي نقريك في الدار. فشدت ولدها قراته، كبر من أكبر النوابغ، نوابغ قرنه. ماتت الأم. مرة هو يبحث في الذكريات، احنا كنعملوها بعض المرات، كتشوف داك التصاور القدام تاع اللي مات واللي عاش والرسائل، لقى رسالة، هذيك الرسالة ديال ذاك المدير، فتحها قراها، عرفتوا واش كان فيها؟ ابنك مشوش وبليد، ونحن نظن أنه عنده مرض عقلي، فمن الآن هو مطرود ممنوع من الدراسة. فبكى وقال توماس إديسون كان بليدا مشاغبا أبلها أحمقا، وبسبب أم عظيمة جعلته أعظم المخترعين. شفت الأم مدرسة، قل شوقي إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. Donc il y avait des hommes, pour rappeler que, dire une autre fois que le problème, c'est pas qu'il y ait une famille monoparentale, c'est normal, mais c'est les souffrances. Il y avait des grands hommes qui ont grandi dans des familles monoparentales. On peut parler de Ahmed ibn Hanbal. Ses voisins disaient, ils disaient, qu'est-ce qui se passe? Nos enfants, nous on paye des enseignants, ils viennent à la maison, des éducateurs, et ils ne sont pas bons. Regardez Ahmed ibn Hanbal, c'est un orphelin. Il vit qu'avec sa maman. Regardez son savoir, son comportement. L'imam Shafi'i aussi. À 2 ans, son père est décédé. Sa mère, il va le ramener, il va faire un long voyage jusqu'à Mecca pour qu'il grandisse avec les savants. Il disait, nous étions tellement pauvres qu'on ne trouvait pas des feuilles pour écrire. Et ma mère, il part dans les poubelles administratives, dans les administrations, pour récupérer les archives jetées, pour que je puisse écrire la science derrière ces feuilles. Ibn Hajar al-Asqalani, il a aussi une autre histoire pareille. Et je vous parle de cette histoire d'un non-musulman. Pourquoi d'un non-musulman? Pour savoir qu'il y a des choses, ikhwani,
ya akhawati, qui sont des lois d'Allah sur terre. Tu vois, un croyant, s'il prend un couteau et passe sur sa main, il va le couper. Si tu prends le couteau, tu passes sur ta main, tu le coupes, que tu sois croyant ou pas croyant, pervers ou vertueux. C'est sunan Allah. Eh bien, là aussi, il y a des sunan. C'est quoi l'histoire de Thomas Edison? C'est qui cet homme? C'est lui qui avait plus de 190 brevets d'invention dans sa vie. L'un des génies. C'est lui qui a inventé les lampes à incandescence qui nous illuminent maintenant. Caméra, celui qui l'a inventé, etc. Il raconte cette histoire, cette belle histoire. Il dit, quand j'avais 9 ans, le directeur de l'école, il m'a donné un courrier. Il m'a dit, ça, tu la ramènes à ta mère. Il n'y a que ta mère qui l'ouvre. Je l'ai ramené à ma mère, il l'a ouvert. Et sa mère, il pleurait. Puis il lui disait, le directeur, mon fils, dit que votre fils est un génie. Et nos corps professoraux, nos professeurs, nos enseignants, ils ne sont pas à la hauteur pour lui donner des cours. Donc on vous propose de le garder à la maison pour lui donner des cours. Voilà. Donc sa maman, il lui a donné des cours à la maison, il n'est plus revenu à l'école. Il a grandi, il est devenu ce génie. La maman, il est morte, et un jour, il fouillait dans les archives de la famille, il sort un courrier. C'est le courrier de ce directeur. Il l'ouvre, il lit ce qui était écrit. Votre enfant, il est perturbateur, il est stupide, et on soupçonne qu'il a une maladie mentale. Donc à partir d'aujourd'hui, on a décidé de l'exclure de l'école. Et il a pleuré. Il a dit, Thomas Edison, il était un perturbateur, stupide, presque fou, et grâce à une mère extraordinaire, il est devenu le meilleur génie du siècle. C'est une maman. C'est une famille monoparentale, mais épanouie. Et si nous, Ikhwani, le but c'est ça, si nous on veut des familles heureuses, épanouies comme ça, il y a des lois de Dieu sur terre. Parmi ces lois, c'est ça, c'est qu'on s'éloigne des injustices, que ces divorces, ces mariages, qu'on fait n'importe quoi, ces divorces, c'est des injustices qu'on commet et que c'est normal que les gens récoltent les conséquences. Et dans beaucoup de cas comme ça, c'est des gens, tout d'abord, ils sont des opprimés, ils deviennent des oppresseurs. Les victimes, ils deviennent des bourreaux. La femme, il subit une injustice de son mari, il devient le bourreau de ses enfants, avec les erreurs qu'il va faire, ou l'inverse. كذلك أيها الإخوة من سنن الله في الأرض وهذا كان سواء كان رجل ولا امرأة يفهم الإنسان بأن الله سبحانه عز وجل ما خلق الإنسان في هذا الأرض حتى يشقى حتى يتعب لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إني جاعل في الأرض خليفة. مش كتعرفوا الخليفة ديال الخليفة في البلاد، خليفة الملك، خليفة الرئيس، خليفة كذا، هذا عنده قيمة. هذا هو الإنسان في الأرض. ثم زاد أعطاك أنت المسلم الدين والإيمان، أعطاك القرآن، قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه في الدنيا فلنحيينه حياة طيبة. إذن هذه الحقيقة الأولى للمسلم يفهمها. كاين بعض الناس اللي يفهموا باللي الله خلقنا باش يعذبنا في الدنيا، وأنه إذا كان مسلم مزيان غادي يعيش ولا يقول لك ودي القابض على دينه كالقابض على الجبر. فعلا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أسيء فهمه. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني غادي يجيو ناس غادي يفهموا الدين بالمقلوب، يبقى عايش مع الدين بحال اللي قابض الجمر. هذا ليس مدح. إلا فهمتي الدين تعيش مزيان، تعيش مرتاح، والناس يعيشوا معك مرتاحين. ثم أيها الإخوة، تفهم أن الأخلاق وخاصة
السماح، تسمح. شنو المشكل ديال هذه العائلات اللي مشردة؟ لأن كاين حقد في القلب، الواحد ما يقدرش يسمح. لو كان واحد كل واحد كيدافع خصو حقه، ما يقدرش يسمح. مرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل درس للصحابة يعلمهم دينهم، شوية قال لهم اودي سيطلع علينا رجل من أهل الجنة، غتشوفوا الآن رجل ديال الجنة، بشروا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. شافوا الناس، شافوا رجل ما حضر له درس ولا كذا، كان خدام وجا معطل، واللحية ديالو مازال فيها الماء، والصباط ديالو تحت الاب ديالو دخل. لا غدا في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم قال سيطلع عليكم رجل من اهل الجنه، نفس الشخص. النهار الثالث نفس الشخص. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن ابيه عنهما قال بغيت نعرف شنو السر ديال هذا الانسان، شنو اللي كيعمل باش كان هو من اهل الجنه. مشى لعنده قال له دير وقع شويه المشكل بيني وبين الاب ديالي وما بغيتش الامور تمشي بعيده، واش تقدر تصادفني 3 ايام؟ كنقولوا ضيف الله 3 ايام. قال له مرحبا. هو مشى باش يشوف اش كيعمل، شنو السر. كيراقبو كيفاش كياكل، كيفاش كينعس، كيفاش كيصلي، كيفاش يصوم كذا. بعد 3 ايام طاح له من عينه، هذا ما كيعمل والو، ما كيعمل حتى شي حاجه زايده. قال له بالسلامه انا ماشي بحالي. منين كان ماشي عيط له قال له علاش؟ قال له انا ساصدقك، انا راه جيت باش نشوف اش كتعمل انت، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت من اهل الجنه. قال له ليس الا ذاك، عندك يحسب لك راه كنت كنتخبى عليك ونعمل شي حوايج، غير داك الشيء اللي شفتي، ما كنعمل حتى شي حاجه زايده. ثم منين قال له مشي بحالك، عيط له قال له ايش؟ قال له كاين وحده. عرفتوا شنو هي يا الاخوه؟ نقولها لكم ولا بلاش؟ اذا نقولها لكم خصكم تعهدوا لي بلي غادي تطبقوها، والا الكلام بلا تطبيق الكلام بلا تطبيق مشكل. شكون مستعد يطبقها يزيد، وانا غادي نطبقها ان شاء الله. ياك؟ ايوا اسمع سيدي، اسمع سيدي. قال له ما كاينش شي مره كنمشي للفراش نتاعي كل ليله حتى نخوي قلبي من كل حقد لاي بشر، وكنقول له يا الله اني تصدقت بعرضي على كل مؤمن، اي واحد سبني اغتابني انا مسامح له. فكان بات صافي. قال له هي هذه. ودابا بغينا غير كل واحد فينا يشوف يتفكر غير واحد عندك مع المشاكل وكذا، واعمل له التليفون، بعث له التكست ودبر راسك لوجه الله انا سامحتك. فهذا الخلق ديال السماح يا اخواني، ديال المسامحه، لو كان في العائلات لكانت عائلات سعيده. هذا هو سر السعاده. لان الانسان اللي في قلبه الحقد راه ما كينعش مسكين بالليل. خبرني احد الاطباء ان ممكن الحقد الى قوى في القلب يعمل الكونسير والعياذ بالله. يعمل الكونسير، كيولي من مرض يعني نفس المرض عضوي. وعلاش عليك هذه المشاكل كلها؟ والله الدنيا ما تستحق هادشي، ما تستحقش. فهذا ايها الاخوه هذا من اسرار ديال السعاده، سواء كنت مزوج ولا مطلق ولا تعيش بوحدك ولا، وافهم بان الله ما جعل السعاده ديالك عند البشر ولا في الاشياء. راه يغلط اللي يظن بان منين غنتزوج غنولي سعيد. الا كنت انت عندك شي حاجه في قلبك وانت سعيد راك سعيد، ماشي زوجتك اللي غادي ترجعك سعيد، ولا زوجك، ولا سيارتك. فالسعاده اخواني هو امر الله جعله من داخلك. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، اعمل الخير، قوي علاقتك بالله، تحيا حياه طيبه. والله ما ينحيها لك واحد، لان رب العزه هو اللي ضامنها لك. Donc on a dit que le problème c'est pas que la famille. شحال مازال الوقت العشاء؟ ايوا صف. Le problème c'est pas la famille monoparentale, c'est comment ils vivent ces gens, et que c'est ça qui est nouveau. Avant, chez les musulmans, il y avait beaucoup de familles monoparentales, mais ils étaient heureuses. On a donné des exemples.
les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je le répète, pratiquement toutes, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mariait avec elles, elles étaient des divorcées ou des veuves. La maman que je vous viens de raconter de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui a formé ces grands hommes, la maman de l'imam Shafi'i, la maman de Ibn Hajar, tous ces grands hommes, ils ont grandi dans des familles monoparentales. Donc nous, ya ikhwani, le problème c'est qu'on récolte les fruits des injustices qu'on sème. Et Allah Azza wa Jal déteste l'injustice. Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi. Et dans ces relations hommes-femmes, des fois tu trouves même la personne qui subit une injustice, il devient injuste. Ne serait-ce qu'avec ses enfants, en parlant mal de leur mère. Donc pour vivre heureux, les sages, ils disent, les clés, c'est de comprendre des notions, que ce soit des choses, des certitudes dans ta tête. La première, c'est Allah Azza wa Jal ne t'a pas créé pour que tu souffres. Il t'a créé pour que tu sois heureux. Il t'a donné le Coran, la religion, pour que tu t'épanouisses. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne t'a pas révélé le Coran pour que tu sois malheureux, pour que tu sois heureux. Quiconque fait des bonnes œuvres, en étant croyant, il vivra dans cette terre, dit Allah Azza wa Jalla dans le sens du verset, une vie heureuse. Personne ne peut te la retirer. Et ça, c'est un problème dans la compréhension. Beaucoup de musulmans pensent, si tu veux musulman, c'est normal. Que tu vis malheureux, que tu vis pauvre, que tu vis avec des problèmes avec ta mère, avec ta femme, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est ce qui est un problème dans ta foi. C'est ce qui est un problème dans ta compréhension de la religion. Si tu rectifies ta relation avec Allah Azza wa Jal, il sera bon avec les autres. Certainement. Et une autre chose, ya ikhwani, c'est que Allah, de sa miséricorde, n'a pas mis notre bonheur entre les mains des autres. C'est pas ma femme qui me rend heureux. C'est du leurre, c'est de l'illusion. C'est pas moi qui fais le bonheur de ma femme. C'est pas la maison, c'est pas les moyens. Ton bonheur, Allah, il l'a mis à l'intérieur de toi. Cherche-le au fond de toi, ne le cherche pas à côté. Que tu vis divorcé, que tu vis veuve, que tu vis marié. Il y a beaucoup de personnes qui sont mariées, sont dans un malheur pas possible, dans un enfer. Il y a d'autres qui sont divorcés, qui sont heureux. Parce que le bonheur, c'est une affaire personnelle, et ikhwani. Man amila salih. Il n'a pas dit celui qui est marié, celui qui est... Non, celui qui fait des bonnes œuvres. Et je dis à ikhwani, je donnais cet exemple, et ça c'est la meilleure œuvre dans les relations entre les gens, que ce soit hommes, femmes, etc. C'est d'apprendre le pardon, c'est de nettoyer le cœur. Ne dit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam que dans le corps il y a un morceau de chair, c'est bon, tout le corps il est bon. C'est ce cœur qui ne porte pas de haine envers les gens. Que l'amour, que la bonté, que la beauté. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait aux compagnons, le hadith est authentique, puis il leur a dit, vous allez voir tout de suite un homme du paradis. Ils ont vu un homme, et qu'on parle d'un homme, il n'était pas Abu Bakr, Omar, Ali, il ne donne pas son nom, ça veut dire qu'il était un musulman lambda. Il dit, il est venu en retard, il avait de l'eau dans sa barbe, ça veut dire qu'il venait de faire les ablutions, et s'est assis. Le lendemain, pratiquement même heure, le professeur me dit la même chose et la même personne. Le professeur lui annonce le paradis. Troisième jour aussi, Sayyidina Abdullah ibn Omar dit, je voulais savoir son secret. J'ai utilisé une ruse, je suis parti lui dire, écoute tonton, j'ai un différend avec mon père, et je ne veux pas que ça dégénère. Peux-tu m'accueillir chez toi 3 jours? Il a dit oui. Donc il est parti vivre avec lui, c'est pour voir qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi son secret.
Mais au bout de 3 jours, il était déçu, c'est Abdullah ibn Omar. Parce qu'il n'a rien vu de spécial. Rien vu de spécial de ce qu'on pense, nous. De ce que tu vois. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette sœur qui vient de m'a parler de ce cas de divorce, de ces déchirures, les gens qui sont dans les tribunaux. Il me dit, mais le problème, ce qui me rend fou, c'est des pratiquants. Ils font la prière, Qu'est-ce qu'ils pratiquent? Ils pratiquent autre chose, peut-être pas l'islam. C'est parce qu'ils font la prière, ils sont des pratiquants. C'est quoi ça? Et l'autre côté de l'islam, on le rejette. On sélectionne, on coupe le Coran en fragments, on prend ce qu'il nous veut et on rejette ce qui n'est pas bon pour nous. Donc Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, il lui a dit, moi j'ai aucun différent avec mon père, je voulais savoir, mais j'ai vu que je suis beaucoup mieux que toi dans les pratiques. Il lui a dit, écoute, il n'y a que ce que tu as vu, ça veut dire je fais rien de secret. Puis après, quand il voulait partir, il lui a dit, viens, il y a une chose, je vais te la dire. C'est quoi? Il m'a dit, jamais je mets ma tête sur l'oreiller pour dormir avant de nettoyer mon cœur. Je porte aucune méchanceté envers personne, aucune haine. Et je lui dis à Allah, mon honneur, j'en fais cadeau à tous les musulmans. Celui qui m'a insulté, celui qui me critique, je le pardonne, ya Allah. Regardez le pardon, c'est quoi? La qualité du pardon. Ça ramène où? Celui, Ikhwani, qui ne sait pas pardonner, c'est lui le malheureux. Si tu pardonnes, c'est toi le plus fort. Parce que tu vis bien, tu vis heureux. Et l'autre, ça le démange dans le cœur. Ça perturbe sa foi, ça perturbe son sommeil. Et même ces maladies peuvent devenir des maladies, même physiques, wal'iyadu billah. فلهذا يا إخواني حين نقول بأن الحل حين نقولوا باللي خصنا نرجعوا للدين هذا الكلام ما خصوش يكون فضفاض وصل الوقت المؤذن يعني بقى كتعمل راه تما لأن tous les gens كل الناس يقولون نفس الشيء لا المشكل هو المسلمين بعدوا على الدين les gens ils sont loin de sunna mais c'est quoi de sunna tu vas l'interpréter à ta tête c'est ça sunna ce qu'on vient de dire. C'est ça. Ne prenons pas une partie, on jette en partie. On prend l'islam comme il est. Aqidatan, shari'atan, akhlaqan, minhajan. Wallahi, on vivra heureux et tous les gens ils vont nous aimer. Et même celui qui ne va pas nous aimer, il va nous respecter. نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه واجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر لنا قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب اللهم ارزقنا يا رب العالمين قوة السماح وفقنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا يا رب العالمين اللهم إنا نتوسل إليك بمسامحة للناس أن تغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا منها وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير.